What's your order? 2 wings? 2 wings, please. So, ayan. 2 wings. Di pa po luto. Niluluto pa po. Pa-wait na lang po. Ito na po yung order nyo, sir, ma'am. Yan na po. Ingat po. Mainit po yan bagong luto. Baka mapaso kayo. Mainit po ba? Enjoy your meal. What's your order? 2 wings? 2 wings, please. So, ayan. 2 wings. Di pa po luto. Niluluto pa po. Pa-wait na lang po.